କିଛି ପିଲା ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା, ଆମେ ତ ଜାଣିନି ଏଥିକ୍ସ ଭ୍ୟାଲୁ, କଲେଜରେ ବି କ୍ଲାସ୍ ହଉନି। ତ ଦେଖ ପିଲା କାହାରିକୁ କିଛି ଡରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ତୁମେ ଦେଖ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ତୁମେ ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖିବାର ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିପରି ଭାବରେ ରିପିଟ୍ ଆସୁଛି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, କେହି ଅରିଡ୍ ହୁଅନି ହେଲା। ତୁମେ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ଆନ୍ସର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ। ତୁମେ କଲେଜ ଉପରେ ବେଶୀ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୁଅ ନାହିଁ, ତୁମେ କେବଳ କଲେଜକୁ ଦୋଷ ଦିଅ ନାହିଁ, କଲେଜରେ କ୍ଲାସ୍ ହଉନି, ତୁମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼। ଏକ୍ଜାମକୁ ବେଶୀ ଦିନ ନାହିଁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ନ ଦେଖୁଛି ତାହେଲେ ସେ +3 ଥାର୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ଇଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁ ଏକ୍ଜାମରେ ସେ କେବେ ହେଲେ ବି ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ହିଁ ଜାଣିବ ନାହିଁ ଯେ ଏକ୍ଜାମରେ କିପରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତ ଏକ୍ଜାମ ଯାଇକିନା ସେ କଣଟା କରିବ, ସେ କିଛି ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାହିଁକିନା ଆଜି ତୁମର 2018ରୁ ନେଇକିନା 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯେ କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରିପିଟ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ କେତେ ବର୍ଷ ରିପିଟ୍ ଆସୁଛି ହେଲା। ତୁମକୁ ସେଇଟା ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି କ'ଣ କ'ଣ ସିଲେକ୍ଟ ଦେଖ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହା ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନୁହେଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମେ ସମସ୍ତ ପିଲା ଦେଖିପାରିବ ହେଲା। ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତା ସହିତ ଇଂରାଜୀରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ 2022ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତା ସହିତ ତାର ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ହେଉଛି 25 ମାର୍କ। 25 ମାର୍କ ତୁମକୁ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାର୍କସ୍ ଫର୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ଡି-ଏଡିକ୍ସନ୍ ହେଲା, ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଡେସ୍ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନିଶାମୁକ୍ତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଯାହାକି ନିଶାମୁକ୍ତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ବୁଝିହେଲା। ତାର ଇଂରାଜୀଟି ହେଉଛି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ। ତମର B ନମ୍ବର ଅଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଡ୍ରଗ ଆବ୍ୟୁଜ ଇଜ୍ ଅବଜର୍ଭଡ ଅନ୍ ଡେସ୍। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅପବ୍ୟବହାର ପ୍ରତିଷେଧକ ବିଶଦ ରୂପେ ଡେସ୍ ଦିନକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ଜୁନ୍ 26 ହେଲା, ଏଟା ମନେ ରଖ ହେଲା। କ'ଣ ଦେଖିବା କୋକେନ୍ ମଣିଷ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଂଶକୁ କ୍ଷତି କରେ। ଯଦି ଆମେ କ୍ଷତି କରିଥାଏ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସିଏ କ୍ଷତି କରିଥାଏ, ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା କାହାକୁ ସେ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ ବା କାହାକୁ ସେ ବୃଦ୍ଧି କରିନଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ କାହାକୁ ସେ ଆମ ଅସ୍ଥିକୁ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇନଥାଏ ହେଲା, ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିନଥାଏ ବା ବୁନ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ତମର D ନମ୍ବର ଅଛି କେଉଁ ନିଶା ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଟା ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛି ତାହେଲେ ତାର କ'ଣ ହବ ନା ତାର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିଟି ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେଲା। ହୁଇଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ରଗ୍ ଇଜ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର। ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କେଉଁ ଜାତୀୟ ନିଶା? ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ହେଉଛି ଏକ ହେରୋଇନ୍ ଜାତୀୟ ନିଶା। ଡିଆଲେକ୍ସ ଡିଜାବିଲିଟି ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ସେଣ୍ଟର, ତାର କ'ଣ ତାର ହେଉଛି ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ SSEPD ର ଦେଖିବା ହେଲା। SSEPD ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଡିସାବିଲିଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା। ତାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଠିକ୍ ତୁମମାନେ ଖାତା ଲେଖି ରଖ, ନହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ମନେ ରହିବନି। ବହୁତ 2 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଗଲା ହେଲା। ତ ଦେଖ ନା তোমার ফার্স্ট কোশ্চেন হোয়াট ইজ ন্যাচুরাল ড্রগস। দেখো তো তোমার প্রাকৃতিক নিশা দ্রব্য কোণ ও দুইটি প্রাকৃতিক নিশা দ্রব্যর উদাহরণ দিও হলা। তো গিভ 2 এক্সাম্পল অফ ন্যাচুরাল ড্রগস হলা। এই যে 2 মার্কর কোশ্চেন গুড়িক আমি সব গুড়িক সেটি আলোচনা করছে। কোণ হচ্ছে প্রাকৃতিক নিশা দ্রব্য কোণ দেখো বহুত ইজি পিলা মানে কোণ অফিম হব গঞ্জেই হব। তো দেখো পিলা মানে এগুড়া কিছু অছি তোমার 2 মার্কর কোশ্চেন হলা। তাপরে তোমার লং কোশ্চেন देखा। तो देख पे तुम 5 मार्कर 2टा अच्छी है 2टा क्वेश्चन अच्छे तुमको 4टा देखी 4टारे तुमको कौन 2टा लेखा पड़ो कौन अच्छे निशाशक्तर अर्थ कौन और निशाशक्तर परिमाण आलोचना कर। यहाँ गोटे क्वेश्चन तुम मद्यपान अन्य निशाद्रव्य गुड़िक समस्या प्रभाव गुड़िक उल्लेख कर। सी नंबर अच्छे तुम मद्यपान निशाशक्तता विषय रही साधारण धारणा सत्यता विषय लेख है। तो मद्यपान जनित निशाद्रव्य कुपरिमाण प्रभाव दूर कर एक छात्र भूमिका रही है। 2022 क्वेश्चन आलोचना करें आम अन्य क्वेश्चन गुड़िक आलोचना करें से क्वेश्चन माध्यम देखा ये जो क्वेश्चन गुड़िक लंग क्वेश्चन गुड़िक अच्छी रिपीट आसूसी कि नहीं। जदि रिपीट आसूसी केते वर्ष रिपीट आसूसी है से क्वेश्चन गुड़िक तो अन्य माने अन्य बाहर तो क्वेश्चन आसूनी ना। तो से भर कौन घूरी घूरी आस क्वेश्चन रिपीट हो आम से देखिए अच्छे है केते वर्ष रिपीट आस। 2022 अलग यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है से गोटे यूनिवर्सिटी गला यहाँ देखा अलग यूनिवर्सिटी केमती आसी क्वेश्चन। प्रथम तो आम से अलग यूनिवर्सिटी आम लंग क्वेश्चन गुड़िक देखा है कौन कौन क्वेश्चन गुड़ रिपीट आस है। शॉर्ट क्वेश्चन देख जब रिपीट आस मत कमेंट कह आम लंग क्वेश्चन को जावा सीधा है। देखो तुम एड्स कौन देख तुम लंग क्वेश्चन देखा निशाद्रव्य मादक द्रव्य सेवन बदभ्यास विभिन्न पर्याय गुड़िक आलोचना करते कही डिस्कस ऑफ द डिफरेंट स्टेज ऑफ ड्रग्स एडिक्शन एंड अल्कोहल। ये क्वेश्चन तो रिपीट आसनी अन्य क्वेश्चन देखा। देख तुम देख मनुष्य शरीर और मन उपर निशाद्रव्य मादक द्रव्य सेवन कुपरिमाण गुड़िक आलोचना करने कही। 4 नंबर तार 5 नंबर अच्छे तुम निशाद्रव्य और मादक द्रव्य प्रति आसक्ति कौन एगुड़िकर कारण दर्शाओ। तो देख पे देख भारत में निशाद्रव्य और मादक द्रव्य प्रति आसक्ति संबंधी साधारणतः विश्वास गुड़िक व्याख्या करते कही। देख पे आम आहरी अन्य क्वेश्चन आलोचना करिया।
रिपीट आसे ना नहीं देखा देख पे आम 2021 क्वेश्चन की आलोचना करवा और देखा कौन कौन क्वेश्चन को रिपीट आसूँ कौन कौन क्वेश्चन गुड़िक रिपीट आसू ना तो देखा है चलो गैस को निराकरण करने निशा द्रव्यर सदव्यवहार कराए क्या निराकरण करने देख आम रोग को है रोग को निराकरण करने निशा द्रव्य को सदव्यवहार कर निशा द्रव्यर अपव्यवहार व्यक्तिर डैश क्रियाशीलतार बाधक होता है तो आम मानसिक क्रियाशीलता है जोटा आम साइकोलोजी फंक्शनाल जो आम ओडिया कह मानसिक क्रियाशीलता बुझे भारत सब लोकप्रिय निशा द्रव्य हूँ डैश तो क्यानिबेस है मन रख तुम खाता लिख क्यानिबेस को प्रायतः सी हूँ आम लोकप्रिय निशा द्रव्य विश्व तम्बाकू वर्जन दिवस 31 मे तो देखो पे विश्व तम्बाकू वर्जन दिवस 31 मे रे पालन करा बुझीगला एनडीपीएस आईन डैश मसीह कार्यकारी होता देख पे आम जो एनडीपीएस फुल फॉर्म कौन नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यह 1984 मसीह कार्यकारी होता 2 into 5 तुम दिमाग 5टी क्वेश्चन अच्छे से आम आलोचना करवा व्हाट इज एनडीपीएस एक्ट डीपीएस आईन कौन तो नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है तार फुल फॉर्म 1986 भितर कार्यकारी होता बुझीगला तो देख मैंने बुझीगला जदि तुम एतिक लिख तुम दिमाग रू हाफ भी कहीं काटी पारे ना है तुम कटपा आईन कौन एंड अदर तोबाकू प्रोडक्ट एक्ट 2003 लागू होता है आमर कटपा आईन 2003 लागू होता है आम 3 नंबर अच्छी व्हाट इज एड्स जो आम देख पे बहुत ही गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रायतः ये क्वेश्चन टी रिपीट आसूसी है क्वाड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम हूँ तार फुल फॉर्म एड्स व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग विभिन्न प्रकार निशा द्रव्य गुड़िक सी लिखापी कही देख भारत समेत अन्य देश गुड़िक विभिन्न प्रकार ड्रग्स रही अच्छे जमीक क्यानिबस भांग सुगार हिरोइन इत्यादि अच्छी आमर कौन निशा द्रव्य गुड़िक निशा द्रव्य उपर निर्भरशीलता कौन देख जिते गोटे व्यक्ति है आवश्यकतार अधिक है ड्रग यूज करे तो कंट्रोल कर तो से कौन करे से अधिक अधिक निशा ग्रहण करे एक्सेस अमाउंट जोटा है तो निशा द्रव्य उपर गोटे निर्भरशील होगा आम तुम लंग क्वेश्चन गुड़िक देखा कौन अच्छी निशा द्रव्य और मादक द्रव्य सेवन बहुत अभ्यास विभिन्न पर्याय गुड़िक आलोचना कर यहाँ तुम लंग क्वेश्चन है देख पे तुम लंग क्वेश्चन केमी आसूसी तुम कौन 4 नंबर मनुष्य शरीर मन उपर निशा द्रव्य मादक सेवन कुपरिमाण गुड़िक आलोचना कर देख यहाँ गोटे रिपीट क्वेश्चन निशा द्रव्य और मादक द्रव्य प्रति आसक्ति कौन एगुड़िकर कारण आलोचना कर देख पे से गोटे क्वेश्चन को से बुले बांके पकाउची नुआ देखला पड़ी लगुच तो तुमने कहीं लिखिपार तुमको किसी व्यस्त हबनी है से गोटे क्वेश्चन ही तुम्हें देख केमी बुले बांके आसूसी तो देख लंग क्वेश्चन आलोचना तो आ गोटे अलग क्लास करवा आज भिडियो लंग सर्ट कले बढ़ी निशा द्रव्य और मादक द्रव्य प्रति आसक्ति कौन एगुड़िकर कारण मान आलोचना करने कही भारत निशा द्रव्य और मादक द्रव्य प्रति आसक्ति संबंध साधारणतः विश्वास गुड़िक व्याख्या कर है ये देख ये लंग क्वेश्चन गुड़िक आम आलोचना कर सारी तुमने पार जब प्लेलिस्ट माध्यम जाइए भिडियो देखिपार 2021 22 23 आलोचना कला 2024 क्वेश्चन देख है आम तो लंग क्वेश्चन गुड़िक देखा से गुड़ा देखा नहीं तुम दिमाग क्वेश्चन तो एगुड़ा तुमने खाता लिख मुझे तुम दिमाग लंग क्वेश्चन गुड़िक देखुची है कौन गुड़ा रिपीट आस छात्र छात्री मानक तोबान सेवन विषय सचेतन करने दुईटी माध्यम लिख मैंने क्यों माध्यम द्वारा छात्र छात्री मानक तमाकू सेवन देख तमाकू सेवन न करने निराकरण तमाकू सेवन बारण करने तो किसी से माध्यम खोजुंट है तो कौन ये इथिक्स भैल्यू द्वारा से केमी कौन निशा द्रव्य आड़ को जमी न जीवे निशा द्रव्य को केमी न सेवन करेंगे से तुमको द्रव्य संबंधी शिक्षा प्रदान करूँ तमाकू सेवन सह जड़ित थी काल्पनिकता विषय विश्लेषण कर देख पे यही क्वेश्चन टी 2022 आसीला बुलेकी पड़ा कि यही क्वेश्चन टी आसीला है तो देख पे तुम से लिख किसी व्यस्त होनी तुम निशा द्रव्य संपर्क तथ्य जान निराकरण एवं किपर भाव लोक प्रभावित होती तो तुम से गोटे क्वेश्चन टी पढ़ा करदेव देख पे किसी निशा द्रव्य नाम गुड़िक तुमने मन रखिज क्यों क्यों निशा द्रव्य गुड़िक सेवन कर लोक मैंने अधिक परिमाण में कौन लोक मैंने अधिक परिमाण मृत्युवरण करुँच किए कार दृष्टिशक्ति हराऊँ तो से गुड़ा ही तुमको लिखार अच्छे है तुम पाठर बेसिक तुमको किसी अधिक लिखापी मुझे कहूनी पुनर्वार कौन देख तुम पुनर्वास कौन तमाकू सेवन द्वारा प्रभावित लोक मान से किपर साहयकारी आलोचना कर पुनर्निवास विषय कही तमाकू मुक्त कैंपस संभव कि निजर मतामत करे यथातथ प्रतिपादन सी कही तमाकू निमंते जदि किसी कैंपस गठन करहब कि तुमको कही तो गठन हो पार कि ना से तुम मतामत अनुसार तुमने लिखिपार जदि हो पार तो तुम्हें हाँ लिखिकिना तो से रिलेटेड लिख जदि हो पार नहीं तुम ना लिखिकी से रिलेटेड लिख बुझेगा देख पे देख 2022 अन्य क्वेश्चन गुड़िक देखा है यहाँ हूँ तुम अलग यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है आम लंग क्वेश्चन आड़ को जावा सर्ट क्वेश्चन था से सर्ट क्वेश्चन गुड़िक तुम्हें ही देख तुम्हें खाता लिख जदि रिपीट हो मत जनाओ जे सार
এই সর্ট কোশ্চেন গুলো রিপিট আসুଛି ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚେନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଛି। 5 ମାର୍କର 2ଟା ଅଛି। ଦେଖ ନିଶାଶକ୍ତର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦେଖ ନିଶାଶକ୍ତର ପରିମାଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କହିଛି ବୁଝିଲା। ତ ଦେଖ କେମିତି କୋଶ୍ଚେନ ରିପିଟ୍ ଆସୁଛି ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ମୂଳ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇଟା ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଛି। ତେଣୁକରି ତୁମମାନେ ପାଠରେ ମନ ଦିଅ। ଏବେ ଆମେ ତୁମର ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚେନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ହେଲା। ମଦ୍ୟପାନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଶାଜନିତ ସମସ୍ୟା ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କର କହିଛି। ତାହେଲେ ତୁମ ମଦ୍ୟପାନ ନିଶାସକ୍ତତା ବିଷୟରେ ରହିଥିବା ସାଧାରଣ ଧାରଣା ଓ ସତ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଲା। ତାର ମଦ୍ୟପାନ ଜନିତ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟର କୁପରିମାଣ ପ୍ରଭାବ ଦୂର କରିବାରେ ଏକ ଭୂମିକା ଛାତ୍ରର ଭୂମିକା ଦେଖ ସେ ଟିକେ ସେଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା ମାନେ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଲେଇ ବାଙ୍କେଇକି ପକଉଛି ଯାହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟେ ହିଁ କୋଶ୍ଚେନ୍ ତାର ଆନ୍ସର ଗୋଟେ ହିଁ ହେବ ବୁଝିହେଲା। ତ ସେଇଟା ହିଁ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। ଏଇଟା ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିକିନା କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ଯିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା କେତେ 2024ର କୋଶ୍ଚେନ୍ ହେଲା। ତୁମେ ଦେଖ ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କୋଶ୍ଚେନ୍ ଦେଖ ଅପରାଧ ଏବଂ ଡ୍ୟାସ୍ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ NDPS ଆଇନ ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା ଏହା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। 2 ମାର୍କର କୋଶ୍ଚେନ୍ 5ଟା। ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖ ପଳେଇଲା ତମ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। କ'ଣ ଅଛି ନିଶାଶକ୍ତର ଅର୍ଥ ଏହାର ପରିମାଣ ଆଲୋଚନା କର। ଦେଖ 2022ର କୋଶ୍ଚେନ୍ 2024ରେ ଆସିଛି କେମିତି। ତାପରେ ଦେଖ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ସେଇ ପ୍ରଭାବ ନିଶା ଜନିତ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ଅଛି ହେଲା ଆଉ ଅଧିକା କିଛି ନାହିଁ। ନିଶାସକ୍ତତା ବିଷୟରେ ରହିଥିବା ସାଧାରଣତଃ ଧାରଣା ଓ ସତ୍ୟତା ବିଷୟରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ମଦ୍ୟପାନ ଜନିତ ଓ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କୁପରିମାଣର ପ୍ରଭାବ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଛାତ୍ରର ଭୂମିକା ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ୟୁନିଭର୍ସିଟି କୋଶ୍ଚେନଟି ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରାକୃତିକ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣଟା ଆମର କ୍ୟାନିବସ୍ ଭାଙ୍ଗ ସୁଗାର ହେରୋଇନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା। ତ ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ତମର 2 ମାର୍କର କୋଶ୍ଚେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ 2 ମାର୍କର ସରିଲା। ଏଇଟା ତୁମ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚେନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା ହେଲା। ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଅଛି ତୁମର ଭାରତରେ ମଦ ନିଶାର ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ କର ଓ ତାକୁ କିପରି ରୋକାଯାଇ ପାରିବ। ତାପରେ ତୁମର ଅଛି ମଦ୍ୟପାନ ନିଶାସକ୍ତତା ବିଷୟରେ ଲୋକ ଧାରଣା ସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଦେଖ କେମିତି ରିପିଟ୍ ଆସୁଛି ହେଲା। ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ କେଉଁଗୁଡ଼ା ରିପିଟ୍ ଆସୁଛି ତୁମେ ଖାତାରେ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। 2000 ଆମେ ଯେତିକି କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆଲୋଚନା କଲେ ତୁମେ ସବୁ ଖାତାରେ ଲେଖ ଏବଂ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ରିପିଟ୍ ଆସୁଛି ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ ହେଲା। ତୁମକୁ କାହାରି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ନିଶାମୁକ୍ତ ପରିବେଶ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଉଚିତ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତ ଦେଖ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଉ ଅଧିକ ବଡ଼ କରିବା ନାହିଁ ଏଇଠି ରହିଲା। ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।